So sekarang ini yang ni JB blockchain ya lo na wan again pengen mi jang ni gusto order hot post cok da alle ang sumang na buko unboxing time so kan yan mo pera da alle na so na ya ko unboxing time so kan wan again sekarang hon mo mulat na sa getal ko bit mode ang ni channel getal ko bit mode na song video ko like ka na subscribe ka na yung bell icon ko all set ka na mo mari ko da ang video getal upload ka so na sumang na so kan mo hewan gini pengen nggak video ko abacing na semua jol video ko skip kali ini yang pun semua na sekian mesti misongen mo ni ay mo dia suka mo pengen ni jarang Flipkart ni holder kata dalde Amazon ni holder kata mo malikin yan lumayan meron doon tak nak semua misongen nak songji ni ako mo juga unboxing kata mo malikin video betul gua cuma de like kabo atau subscribe ka na notification mai ba ko bell icon ko olo se ka idana mo nang video betul upload ka ko na semua na semua na tamo ya mo na adiga na smooth Q3 na Mobile Gimbals video wow vlog na tagbang na chulnya mo ni bo maya merang dong yan ni ching was ke batching ini album so screen no na kanya ya Play Store ni ko ya scanner ko scan kaim na apps ko tang ta Mangen yana one zoom record remote photo video aru around the fus ka ko mo ira di mona for tones di mona finger triggers tones di mona era light ni mo light ko mo ni kan set do na ko di mona era cut nam jagin chmode option khani kolkat na tamon gen mo mungkin yang sapu kani atau ya do not eat channel jam banyak kamu yang tidak sungnya unboxing ya tiga nih no ya gimbal ya charger pura malikin box to mayroon tungan ni itong si jok mamuan mo okay na ya mari kaya use ka nagtaman gan yun kung nasunod ni suotin mo yan use ka anirang nagrang tungan mo ya saan box to na lang box na ching side ka namo side ka ito na ching ko ko na sona yo ko no ya ko lagi rak kitchen na kitchen chi on ka mo on mo on jo skatani ando ting dapat nama lima ya kemudian satu dapat nama lagi semua nama waliin dia kamu ira up and down kani ira dia katani nasmo na mish kongen op ani mo gili chandwa mo gili chandwa try kai mish kongen mo mo gili chaman daga jok bicham masker biska doni mo ani bo mish kongen
Tao anh chụp cái trọng này một đấy. Iya mo. Tadi nih bisa ngomong kat kenop. Sekarang ini agen mo yan nih po. Cari banyak mo. Kumuha na. Kung kuja ako na doon. अच्छा 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 हाँ ना मिशेल का जरूर मिशेल का नाम है अच्छा ना मिशेल का जरूर मिशेल का ना चंग कुछ है तब अच्छा yan sekarang ya mo अच्छा ya ada mo ini yang notik na teman kan अच्छा 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 oke lewat ini karena masih sejauh mo yan bebong tayo no ini mereka muka ngau dan muka kayak sudah kamu cekle mo ya kamu kan sumberan nas kudu Mangen mo ini dom beta hajasni ba hajasni cha sa suskuche tandra bara Mangen Amazon Mangen aro flip kata mo namo semang namken cuma deh ranak ta Mangen mo Mangen penam dalni video dia saat लेकिन पहले नाम के चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें दोनों रूमों लेकिन पहले डालने वीडियो दिया सान ना सुनो नाम के चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें मना पहले को ओलो से करें दोनों को मेरे को ना वीडियो की तरह अपलोड कर देना सुनो ना सोंगे मो वाली के पहले तालने दे बाय बाय मो